Shalom, shalom, shalom. So for brightening. And me no dwena de kakra bi ho. Na maybe sa wasem bi. Say ahonya de bebrebe a wo pa. Wonnam kwampa so a wo pe osofo. Wo di wiase kwan. Ahonya de bebrebe a wo di owura bi din. Owura bi a wa mo adwaman da. Owura bi a ya patehia ya wiye wa nwe bi da wo. Owura bi a ye ma ye pe ye wa mpe bi da. Wone de obewu yi ana obeje wo nkwa. Se wo pa enye by force. Fa no so lenya da nkwa. Enti wo ye pataku a wakofa odwan enwuma dura wo ho a wo de sa papa onimonyamfo ya onka abone da na obewu je me na omienu nkwa ne din epe enema hodo sika ene cars ni adan hodo e wo de kwa me asofo emfa wonto obi sofo bi a na kwan asi ne yie a wabie ne TV station na wabie ne radio station na wasi na dan na wo congregation ni pe ko be 10,000 ho emfa wonto ho na enkodi endurachi hwama menchiro wonim nipa se nipa nya wonam niema nyina bia na ne hwere fi owu Hebrews nwoma no se etwase nipa wu prekope na nipa na ndwe wo mu menua niema bebrebe a wo sofo MP MCE ya wo pe wonam kwan wodo so pa MP ana MCE a wo pe ukuro a wo firi mu sika ye de ama o se fa kuro no wudi kuro na boro se kuro no nsai na wodi ye woni wo yire ne wo ma mo niye odofo di wi ase kwan hwe ka kwan ya wonam so MP sika nyina wodi boboto wodi wi ase no kra wodi kwan me de ya na asofo kra na me su mo woni pa na nya sofo okọ secondary school kakra bi te bible ase pe mo afadin kakraka major prophet, major apostle, edi kakraka, a major bishop. No, the nam is sinipa. What do we are saying? Show them. Over period, send your baby or software. What the rababa, mahuwe. Ubenya near money in a way in a bed door, contact for you are 2 years bed. No way. The Obaba one away, no 5 years to you will go heaven. Now, win him. And then. Asofo ye se wo mutime dana mmoa nipa se betie sofo mutime dana boa sofo se me ne nyankopon ahie di nkomo why ne nyankopon ahie di nkomo ti se de wanya classmate sofo se na me ye bofo sofo se wonim ye problem nyina na se nipa mpanya me ansem sua ni se mi konya di ye ketua bi panam de ji osika di enne we nipa mpanya nkopon ansem sua sa waka so obi nkosua na o mekire wa obebu wapo obeba be ye ne hu me ye wei osofo se metime dana aboa me dana wo me dana wei nipa se sa nipa na na ebedi ne kire me bible mu ba bia nyankopon ka so obi na aboa enso ne na menua endiama ye pe nyina ye de kwahwe wonim wona wo bewu no enye yew se yade na ebe dokoro wo no obi timi yare mfie nson ansa na wawu obi timi pro ansa na wawu obi behu na mania no munuro saa ma nduro nso asa akofa yare foforo aba ansa no ewiase we me de aburochire fo kra na ya na moye memobo aburochire ni kita pressure saa akopem so bewu wonya sidan no Ghana renovation afibia kwa renovation wo ne afro pipe apai wo ne afro tiefia ye ma betwe wo ne afro ye twaka ne mbetwi tie aburochire fo mamobo wusi dani wiya wunwe wodi obi kura kwatene fie so onhwe ho ma o petwap money wonya gas won to fie wa na odo court ze ma misika na me fa ko handai because ma hwe ofie so ama onwene se wada fie ho wanne ho ama ne tiam se bi brothers wajade jada ma wo kotwere dache abrochefo hwe bra ye bre etwe aye twewo sika biye ni wade kwa magana ni eso no na Ghana ni no te Ghana no wakoma ni sika kura no onfrɛ no nka thank you kura onka ga wo frɛ na sika no saka amen saka sister na kamse mefrɛ wo saka bro men saka na kamse mefrɛ
na apa ho asem ko bisa Ghana ni a woni ni din komo sa wala se me fra sister me telephone nya adwuma na kam se na fra onye obi ya oba no apebi abreme ye bisa Ghana ni se na akọ hi o ma fra wa menyan wo preme wo fra na onya na akọ ka obaje o handi wo de sika no so koma na on fra wo ka me da se da e de bi na abrojefo ye bre hwe bra wo bre wo be sore no nan wo be kwa kosi fie wo si wie ya so wo wie renovation emu painting emu tiefia ma se first bra e de me nua moma ye hu abrabo ayebo na ye mfa ye ho nto awurade so na wiase we aye ba ye be ye den e wiase ye bo na wo ye krakra mu kwa ye beja wakọ orofo moma ye mo abrabo adaachi ye beja ba bi atena wo ye MC ya sika na fa ye adwuma ya se ejenta ya to abama wo no wo ye MP ya fa sika na ye adwuma de enti ya to abama wo no kuro no sei o na fro so ye na maame onim se sebi ne to ana wo se no me nua Kristiani a wuti me mo bi na ada o emma osofo bi nkofa Bible ma me ye de nim huhu se ne hu ehu na ne ye so ni passment wa so dem SDA for kansempa nipa so ntie Pentecost for kansempa nipa so ntie Methodist ni Presbyterian for kansempa nipa so ntie aje se charismatic ni Pentecost e bra hire baba karaba ye hu wei ena nyame kan se ena nyame kan re njira o mu adada ye nim se wa adwiri mu e hare nti wani mura ho so ne di osika nyina ena okosofo na opposite dia aje se okafundaka ena ma hu se ena ya ton awode ena na fundaka ena se akoromfo nko na begu system no mu te bi tu se me ya wan kasa fa Bible fa twiro konkon ne sua emma wo bi nkwae ne huhu so ne nyame wo contact nto ne nyankopon kasa ye nie nti wo ne nyame nim pa na wo problem nyansa wo ya akwadworo wo fira so ne ba kwasi da no ato Bible na ato atwene wo kita wo handi WhatsApp sa kopim the following Sunday ebe dem awurade abem efi na kokenka ho Bible onso ya Abraham asene wo kan Genesis chapter 126 oso mama ye dwoni pa se ye nseso wanka se ye nye binom nti ma obi Bible kura no mfa na adawo emfa sisi wo meka ncho se fundaka ena okosofo na wanka fundaka pa onyeska ni so kawuo ya kekere wo ya ton wo wade ya yese ye beku wa ne pewuo mejira wo fra na ka se mewu a mempa se mewu nti di obaje bia metua odofo mo wadi na wo sofo so wa ye ho kotoku sa abobe ewurade betua wo ka apo na wo bo no wo ma beba betua no da achi wu achi no eno me beka wo ne wasefo na wo de fa ewurade di na fa nante na fa bo apo na sisi nipa na wakatua eda ho atwa ho sofo bright ni ebi ase yare kwai ya beda na jawo nti MP fo no a mu di sika ne MC fo no mo hwe yie mo hwe kuro bi o na za metu kwan ko brekum kuro bi so me ko Ghana me ko brekum obi si sofo frifa me ko brekum na me ko na mko hwe wo mo ka kwan ase ejanan wo mo ka kwan nyina ase brekum ka kwan bibia ase na say enye kuro we na ne ya fa ne Golden City no na na yede ende brekum ayese bola ase MP ni ho ase MC ni ho ase panimfo ni ho panimfo mo wa mo nsoro na corona ye friend brekum no say Yamishna Sofo Bright Evangelist Bright Radio akoma pa FM 89.3. Thank you so much. Shalom. Ciao. Ahaya Evangelist Bright Radio Germany. Ciao.